بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن في سحر رمضان نورا وهدى. صلوات الله على عباده المصطفى نبي الأمي وأنزل عليه الذكرى لتقرأه على الناس وبين لهم بأحسن تبصيرا وعلى آله وصحبه الذي علمه القرآن وتعويلا وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kaya darsna to halima bay atungod sin nuzulul Quran al-Karim. Kaya pangadjian taha makta al-awwal episode panagnaan amuna into nuzulul Quran al-Karim. كيفية إنزال القرآن الكريم دمكيان أول ما نزل من القرآن الكريم. هبياء سقبتنا نتو إن شاء الله تعالى أمنا إن فوائد تنزيل القرآن مفرقا إبن أنواع تنزيل القرآن الكريم بإذن الله تعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Anwa tanzilul Qur'anil Karim. Kaya pangajian tanyo in hatungod sin Qur'an al-Karim. Naawon siya haduang kaginis. Hapagturun sin Qur'an al-Karim, naawon siya haduang ka ginis atakan dua ginisan pagturun. Hikaysa awalan nuzulul Qur'anil Karim jumlatan wahidatan. Artinya timurun in Quran makaminsan ay duf'atan wahidatan hangkaminsan dayin ha lawhil mahfuz pa sama'id dunya. Ini nahambuk in mga sila ulama in Quran naturun siya hangkaminsan at na jumlatan natibuok siya hangka Quran den hapati harapa suratun nas hambuok Quran. Dan hataas langit, dan halawhil mahfuz harapa sama'id dunya. Hadis dan kan Ibn Abbas radhiyallahu an hatafsir parmansin Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadar. In ma'na sin parmansin Allah ta'ala, inna anzalnahu fi laylatil qadar. Ay annahu qala in Allah Ta'ala bunnal tuod namong siya unzila al-Qur'ana fi laylatil qadri jumlatan wahidan. Bunnal tuod piaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala in Qur'an hadum sin laylatul qadar amuna bulan Ramadan jumlatan wahidatan. Atin niya hangka dupak bihan hangka minsan hangka turunan jumlatan wahidan ila sama'id dunya harapa taas langit sin dunya. Artinya pitong lapis in langit dan ha lawhil mahfuz harasin Allah subhanahu wa ta'ala piana og siya las langit amuna in sama'ud dunya mabus siya to amuna in dunya. Artinya doon siya ha hikap las sin langit amuna in langit sin dunya. Fakan Allah yunziluhu ala Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'dahu fi isrin ba'd. Ubos in kaunan sin Allah subhanahu wa ta'ala piaturun niya pianaog niya in Quran doon ha Rasul nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam atinya ay puasin hangkaminsan niya to pi isrin ba'd. Atinya magsuno-suno. Isrin ba'd magsuno-suno siya. Qala azza wa jalla haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala wa qala alladhina kafaru lawla nuzila alayhi al-Qur'anu jumlatan wahidatan kadhalika linuthabbita bihi fu'adak wa rattalnahu tartila. In ayatin ini nanunjuki siya mga sila musyrikun atawakan mga sila Nasrani iban sin mga Yahudi in agi nila di kami kumahag kay mo ya Muhammad sabab in kaul mo yaon hinang-hinang mo sadya
Bang bunnal in ikaw hambok din hanabi na dihila kamo hangka Quran yaon. Hatinya tibuok kitab dihilon mo kamo biya sin pagturun sin Taurat doon kan Nabi Allah Musa, demikian biya sin pagturun sin Injil man kan Nabi Isa, at ini ada hangka minsan Jabur doon kan Nabi Allah Daud alaihi assalam. Sama gua in Quran biya sin kya pangajian ta taksis min khasaisil Quran, in Quran biya turun siya inut-inut bukon biya sin mga kutubus samawiya al-ukhra biya turun sin Allah Ta'ala maka minsan arapun in Quran biya turun siya inut-inut. Dan hasabab yato biya ngayo sin mga sila musrikun paturunun siya hangka minsan. Wa qala alladhina kafaru in agi sin mga sila kafir laula nuzzila alayhi al-Qur'ana jumlatan limadha lam nuzzila alayka ya Muhammad al-Qur'ana jumlatan wahidatan. May di turunun kay mo hangka minsan bangkaw bunnal. Siyambungan sila sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Muhammad kadzalika linusabbita bihi puadak. Di namo turunun in Quran maka minsan sabab in maksud sin Allah Subhanahu wa Ta'ala may piya turun in Quran bukon siya jumlatan wahidan linusabbita bihi puadak. Hasupaya tumutug humugot in Quran halawm simpangatayan mo bima na di mo siya kalupahan. Sabab bang turun in Quran maka minsan na tartanto in Quran malawa. Sabab in ikaw hambok din mga nabil ummi illiterate di makabasa. Nabiya din in paghapal sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab sin hikmah sin Quran piya turun siya inut-inut hasupaya amuin tumutog humugot halom sin pangatayan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian warattalnahu tartila. Iban biasa namu doon kay mo basahan amuin biya sin lapal. Den ha Allah Subhanahu wa Ta'ala lapal niya, suara niya, huruf niya, iban sin makna niya. Warattalnahu tartila. Sangkan aun hajaman nato biyaon aun pagpangaji tajwid, aun pagpangaji tartil, tahsin. Sabab in Quran piyari hala sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hasabab yato siambagan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in sila in Quran piya turun siya inut-inut bukon hangka dupak makaminsan. So, hikaysa din ha mga ginisan pagturun sin Quran nuzulul Quran jumlatan wahidan. Biasin timuron ha panagnaan haparman sin Allah Ta'ala inna anzalnahu fi laylatil qadar. Piya turun namo in Quran habulan Ramadan halaylatul qadar maka minsan. Mari kita hikarwa ginisan den ha pagturun sin Quran. Nuzulul Qur'ani mufarraqan ay nuzulul Quran munajjaman. Hikarwa den ha mga ginisan sin pagturun sin Quran amuna in naturun siya mufarraqan atinya na nakanat siya. Laqad tataba'a tanzilul Qur'ani mufarraqan ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi 23 sanatan. Bunnal tuod simuno nagsuno-suno na in pagturun sin Quran mufarraqan natin niya kaukanat atawa kan inut-inut doon ha nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi khilal halawm sin kauhaan tagtu tahun. 13 sanatan fi Makkah hangpo tagtu tahun lugay niya ha Makkah ay halawm sin pagbuhi pagdakwa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha Makkah hangpo tagtu tahun. Demikian hangpo 10 sinina fil Madinah hangpo tahun ni sabha Madinah. Kadzalika hasba ma taqtadihi al-haja in yattu timurun in Quran mufarraqan hasabab sin miagad siya ha kahalan hajat sin mga sahaba sin mga muslimun ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biya diin hantang sin
mufarrakan ini. Long sin kitab ini farubbama nazalat suratun tamma aun niat tulong na waktu tumurun in Quran hangka surah. Biasin uno mga surah haupu. Timurun siya hangka surah. Artinya biasin mga qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, atau akan suratul falaq, suratul nas, haupu siya. So piaturun sin maka minsan amo iti maksud sin nazalat suratun tamma. Warubbama nazalat minha ayat. Aun sabiat tulang niya tumurun siya mahaba ayat. Biasin lang ta ayatul mu'minun, suratu amma, manunjuki siya ang mga mu'minun. Nabagiin surat amma, makatu. Ubos siya to, tumurun na isab in ayat sin mga sila musrikun. Labihang po ayat. Mahaba siya. Bal rubbama nazala ba'dul ayat. In kamahumuhan niya na aun niya tumurun sadya siya lang niya ba'du ayat. At ini ba'du ayat ini sugpat sin longtasin mga kaibanan surah. Sugpat sadya mga kaibanan surah. Aun niya to 2 ayat, aun niya to hangka ayat, aun niya to 2 ayat. In pinakahaupo niya 5 ayat. Amo ito in maksud sin biya diin in pagturun sin Quran mufarrakan. Bangka mo asubuhon, uno in hantang sin nuzulul Qurani mufarrakan, ay nazalat suratun tamma, atawakan nazala minha ayat, au nazala ba'du ayatin. Tuwinin jawab niyo. Nazalat suratun tamma, au nazala minha ayat, au nazala ba'du ayat. Bangka mo asubuhon, bang biya diin kayfa nuzulul Quran mufarrakan. Mari kita pagnganan fawaid tanzilul Quran mufarrakan. Uno in hikmah faiddah may piaturun sin Allah Ta'ala in Quran mufarrakan. Inut-inut. Hikaisa tathbitu fuadun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasupaya humugot kumamdus in pangatayan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama qala ta'ala, biya sin parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, nasabot hain doon. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladhina kafaru lawla nuzzila alayhi al-Quran jumlatan wahidatan kadhalika linuthabbita bihi fu'adak warattalnahu tartila. Wa ma dhak illa bisababin ma yulaqihi min anatil musyrikin wa kabiru adahum fayanzilallahu al-Quran al-Karim alayhi la yahbahu dhalika at-tanazzulu tuma'ninan wa thibatan. Sabab in mga sila musyrikun, hasabab sin uno yulaqi bang hipagbak nila in Rasul sallallahu alaihi wasallam hi anat nila atina magtakabur sila o yakaw ambok din ha mga kuan magsisihir manglalawong atawakan maghinang-hinang sin Quran. So in Rasul sallallahu alaihi wasallam di siya makasambag. Wayroon hipakita niya. Sabab wayroon Quran iuulinan niya malaingkan wahi din kaniya. Demikian kabiru adahum puhingaon in Rasul sallallahu alaihi wasallam puhingaon nila. Tuisun nila biyan. Bang bunal ko hambok nabi hauno na in burhan, hauno na in dalil ini ko hambok din ha mga nabi. Wayroon ipakita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin iulinan niya. Bukon biya sin ka Nabi Allah Isa aun kitab diaran niya aun in Musa demikian. Rapun in Quran wayroon. Samagwa tumurun in Quran inut-inut. Bang aun asubukan niya aun din ha mga masala, aun din ha mga parkala mapatut jawaban hukuman na tumurun in ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala maun panat Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Den hasabab yato linusabbita tuma'ninatan wa thibatan mahinang doon kanya hika kusug tuma'nin hikasan ng sin pangatayan niya wasibatan iban hika kusug sin pangatayan niya.
kadzalika linusabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Sabab sin ingat ni balaga sin Quran, mabilib in mga sila aun majawab sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hikarwa din ha mga fawaid paida piaturun sin Allah Ta'ala in Quran mufarrakan muwakibatul hawadis wal masail allati taqa'a fi asrin nubuwah. Artinya magad jimatu iban sin mga masalah amuin hajaman sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min hikmatil khabir an yunazzila ba'da al-Quran mutawafiqan. Artinya idain ha mga hikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala pagbaita niya, pagturun niya sin Quran, kaibanan sin Quran mufarrakan, artinya inut-inut, mutawafiqan, artinya magad siya ma'a ma yahdusu fi ayamin nubuwah, hakabuhi sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya miagad in Quran hakabuhi sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bang uno in jumatu tempo niya iban sin mga sahaba niya dito miagad in Quran. Dan siya Makkah sambil siya nahinang Nabi, sambil siya da'watu sirran, sambil na sara na kanain subay siya umatubang ha mga sila musrikon, sambil siya nakapaglain pa Madina, sambil napardo na ingkatan kahukum-hukuman sin Allah subhanahu wa ta'ala sin Islam, sambil amuin wajib na doon kanya in sambahayang, in zakat, in katan fardu yattu, sambil amuin na tamat in Quran, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Inya to magad hakabuhi sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in Quran. Wal masail tilkal hawadis in mga hawadis ang mga jimat yato, wal masail iban sin mga mas'ala hiya asbabun nuzul, siya na in parsababan timurun in Quran. Artinya in mga jimatu hakawi sin Nabi iban mga mas'ala sin mga sila sahaba, siya na in pagtawgon parsababan timurun in Quran allati sarat ilman muhimman, amunayni nahinang ilmu importante liman arada an yufassira al-Quran, issue in mabaya magtafsir sin Quran. Biasin kaya pangajian na to bangkaw mabaya den ha mga magtafsir sin Quran, subay kaw maingat sin asbabun nuzul. Hikatu din ha mga pawaid asbabun tanzilul Quran munazzaman at-tadarruzu fi tashri'i bayanil ahkam wal hudud, amuna in pagtadarruz, artinya tadarruz grade by grade, artinya pagsuno-suno bukon makaminsan, artinya nakadepende ha kahalan sin situation sin mga sila sahaba atawa kan ummat. Hambuk day sabi ni den ha mga pagdakwa na to, amuin bukon mo baliun magtuyin, hambuk diakwahan mo yaon. Samoga tadarruj. Pasyariatul Islamiyah lam yanzilu jumlatan wahidatan ala Rasulillah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Insara sin Islam, wayroon lang niya timurun makaminsan. Artinya bang nag-order in hukuman niya biya ini magtuy, biyali siya, atawakan biya sin upama niya amuin pag atungod sin surbul khamar, pag inom sin alak, wayroon timurun in Quran makaminsan. Sin ayaw ka mo mag-inom, samoga tadarruj siya. Bukon siya jumlatan wahidan sa tadarruj. Bal kanat tanzilu tafasilul ahkam wal hudud syai'an pa syai'an hatta iktamalat syari'a wad din. Ingkaunan sin pagturun sin mga ahkam tafasil nagkuan siya, divided siya, panagnaan hukum, ayaw kamo sumuo kapag sambahayang yung panagnaan ayat lang manunjuki siya ha in pag inom sin alak, iban sin paghinang sin
sugal marayaw. Samoga in karayaw indusa sin duayaon labi malaggo din hakarayawan niya. Ikaysa, hikarwati murun in hatungod sin pagharam sin khamar, ayaw ka mo sumuok pagsambayang bang ingkaunan yun na hilo. Bima na makadjari pa. Mag-inom, hawak to yaon. Samoga ayaw sadya sila sumambayang bang sila nahihilo. Hikatu ayat timurun na ayaw ka mo lang niya so huminang sin pag-inom, bunal to in pag-inom, in paghinang sugal, pagpakita-kita, den hamanga kakahinang sin syaitan. Innamal khamru wal maisir wal azlam rizun min amalis syaitan. Amayat to den hamanga tadarruj sin syariatil islamiyah. Wal hudud iban sin mga hudud artinya ini punishment syai'an pa syai'an inut-inut sambil na kumplito in syara sin agama Islam. Wala takhfa litadarruj min atharil balig fi tarbiyatin wa bina'is shakhsiyah. Bukod lang niya nakatapukato in pagtadarruj den hamang athar niya amun hapagtarbiya aun tuod kabakan mo bakkas hapagtarbiya iban sin pagbina as saksiya amo in pagdevelop mo as saksiya. Atin niya bang hambok tao mabaya siya magbago bukon amo ini magtuy niya kang laon in katan niya to sa tadarrud sambil kananaman niya na inlanab sin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bina us saksiya atin niya i-develop niya in saksiyan niya. Bukon actual makaminsan sa gradually. Wat taysiru fi akhdil Qur'ani hifdhan wa fahman in damikan hamaksud sin tadarruj fi tasri amuna in pagpaluhay supaya matayma mu in Qur'an, matayma in Qur'an hifdhan mahapal siya wa fahman iban kapahaman siya. Amo iti maksud sin tadarruj fi tashri' bayani ahkami wal hudud. Hikaupat din ha mga fawaid tanzilul Quran munazzaman o mufarrakan ibtalo i'tiradil kuffar. Din ha mga pagbaktal ha mga sila opposition atawakan i'tirad pagrad sin mga sila kuffar. لأن الكفار كانوا يجتهدون في الطعن في القرآن. Bunal tuudin mga sila kuffar, inkaunan nila magtuyo tuod sila amuin magtaan, maghinang lummo, itaan nila, isuspek nila in Quran bukon marayaw. Wayadribuna dhalikal amsal, maghinang sila ipakaradyaan hasupaya magkangi in Quran. Pagkana Jibril alayhi salam yanzilu bil Quran liyuhikkal haqqa wa yubatilal batil. So, yadribuna maghinang sila kangian. Para Rasul sallallahu alaihi wasallam iban ha Quran na den hasabab yato baitaan sila sin Quran. Tumurun in Jibril alaihi salam maun para Rasul sallallahu alaihi wasallam hasupaya hipa bunnal niya in kasabunnalan iban ibaktal sin Quran in kabaktalan. Wa yaruddul i'tirad hipagrad ha mga sila i'tirad atinya amo in against a Quran wayad khidu subha bi ahsanil barahin iban hiba'tal niya yudhid atinya ibtal hiba'tal in subahat yaun sin ahsanil barahin sa rayaw-rayaw ebidensya atinya dihilan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala ayat pagpatarang ipagbaktal sin subhat nila at tungod sin Quran. Den hasabab yato na in hikmah hasupaya atin niya mabaktal in kakahinang nila hiturun sin Allah subhanahu wa ta'ala mufarrakan. Bukon hang kaminsan sabab bang sadya piaturun in Quran makaminsan atin niya wayroon na nauwos na imparkala di na kajawaban in mga kakahinang nila to in pakaradyaan nila to. Sabab na naubos na yung Quran. Sa mga piaturun in Quran, inut-inut. Sa kaula-ula, bangaon din ha mga kakahinang nila, hikakangi sa Quran,
ika subha pa Rasul sallallahu alaihi wasallam tumurun in Quran ipagbatal kanila. Dahil nasabab yato, dahil mga paid sin pagturun sin Quran, amuna hasupaya mabatal isyusyo in mga mag-i'tirad ha kakahinang sin mga Rasul sallallahu alaihi kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam din mga sila kufar. Mura-murahan magmumpaat ka to in pagpangadji ulumul Quran din mga ulumut tafsir, usulut tafsir, supaya amo in maon kato in pagpangadji sa bunnal pagdalil sin Quran sabab aon din mga manusia makaingat sadya magbasa Arab, makahati sadya sin bahasa Arab, magtuy sila dugpak madtumari magmaana sin Quran, away roon sila imusalsin, wala nila piangadjian in pagtawagon nuzulul Quran al-Karim. Di nila kaingatan in mga yadto, damikan in mga sila in mga asbab an-nuzul. Insyaallah subhanahu wa ta'ala pangadjian nato asumuno dars amuna in asbabun nuzul insyaallah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.